রাজ্যের ঋণ আছে, বকেয়া আছে তিনি বলেছেন, সেখানে তিনি আপত্তি করেননি। কিন্তু এই যে ভার্সনটা আপনাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এইখানে তিনি স্কিপ করেছেন 4.5 মিনিট পরে, দ্য ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান হেল্ড আপ বাই দি সেন্ট্রাল ফর এ লং টাইম। উনি এই জায়গায় বলেছেন আই উইল নট রিড মোর, এবং উনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী এসে বললেন কেন পড়বেন না, উনি দেখিয়ে দিলেন যে আমি এটার জন্য পড়ব না। তখন স্পিকার অনুরোধ করলেন যে জাতীয় সঙ্গীতটা হবে, আপনি একটু মঞ্চে আপনার সিটে যান। উনি প্রোটোকল মেনে জাতীয় সঙ্গীত সময় উঠে দাঁড়িয়ে আমরা এবং উনি সবাই মিলে রেসপেক্ট দিয়ে তারপরে গেলেন। এটা কি টেবিল বলা যায় নাকি না বয়কট বলা যায়? অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। ইয়েস, ওয়েল ডান। এই প্রথমটাতে সেন্ট্রালের অনেক বকেয়া চেয়েছে, চিঠি দিয়েছে, তার ডকুমেন্ট আছে স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে। এটার কোথায় ডকুমেন্ট আছে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 50-50 রেশিওতে ইরিগেশন প্রজেক্ট করতে বলেছিল, জমি অধিগ্রহণের পরে স্কিম পাঠাতে বলেছিল। রাজ্য সরকার তো জমি অধিগ্রহণ করেনি, এবং রাজ্যপালের কাছে কোনো ধরনের ডকুমেন্ট না থাকার জন্য তিনি এটা পড়বেন কেন? যা লিখে দেবেন তাই পড়বেন না। বলছি এটা কি টেবিলে লে করা বলবো নাকি না এটা রাজ্যপাল রীতিমতো বয়কট করলেন বলা যেতে পারে? কার্যত বয়কট। উনার জন্য অ্যালট ছিল 45 মিনিট, হি পারফর্ম অনলি 4.5 মিনিট। রাজনীতিতে আমি তামিলনাড়ুতে দেখেছিলাম, আজকে সেকেন্ড টাইম বেঙ্গলে। গভর্নর তার গার্ডস রেখে, পার্সোনালিটি রেখে, সংবিধান এবং ভারত সরকারকে মর্যাদা দিয়ে যেটা করেছেন, हैट्स ऑफ टू गवर्नर वेस्ट बंगाल। कि गवर्नर साहब जब स्पीच दे रहे थे 4 मिनट और कुछ समय के बाद ही उनके लिए 35 मिनट अलर्ट था, उन्होंने 4 मिनट 30 सेकंड का बाद स्किप कर दिया। इसलिए किया, यहाँ झूठा बात लिखा गया है। गवर्नर को जो स्पीच भेजा था उसमें एक था और प्रिंटेड बुक्स में दूसरा है। खासकर भी इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ गवर्नर साहब रोक दिया, द घाटल मास्टर प्लान हेल्ड अप बाय द सेंट्रल फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये तो झूठा है, इसलिए गवर्नर साहब ने स्किप किया, अपोज किया, क्लियर बताया आई विल नॉट रीड मोर। चीफ मिनिस्टर को उन्होंने दिखा दिया सबके सामने। सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स दिस स्कीम आफ्टर लैंड एक्विजिशन। द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट सेंड विथ प्रॉपर मैनर। इरिगेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम में 50% सेंट्रल होता है, 50% स्टेट का होता है। सेंट्रल घाटल मास्टर प्लान के लिए रेडी है, लेकिन आप लैंड एक्विजिशन करना आपका काम है। आप 61 रेल प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन नहीं किया, एयरपोर्ट 4 एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन नहीं किया, कुल्पी सागर डीप सी पोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन नहीं किया, आरओबी एफओबी के लिए लैंड नहीं एक्विजिशन किया, उत्तर बंगाल में एम्स के लिए लैंड नहीं प्रोवाइड किया। दादा आप के लिए देखिए, मैं टीवी में देखा था 2-3 साल पहले, तमिलनाडु में हुआ था, आज फिर बंगाल में देखा। गवर्नर साहब जो किया, आई रेस्पेक्ट एंटायर बीजेपी फैमिली ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी। वी एक्सटेंड आवर बेस्ट रिगार्ड्स टू दी हिज एक्सीलेंसी गवर्नर वेस्ट बंगाल। बहुत अच्छा काम किया, मुंह तोड़